Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dalam subtopik yang lepas kita dah tengok berkenaan dengan solving eigenvalue problem in ODE dan juga some brief introduction to the PDE. Jadi sekarang kita nak pergi kepada how to solve partial differential equations. Actually, how to solve linear PDE. Okay, so kita pergi dekat sini, kita akan bahagikan kepada 3 parts. So for part 1, we are going to use separation of variable methods to solve the PDE. Okay. So, what is separation of variables? Okay, separation of variable is a technique which is a simple technique for solving linear and homogeneous PDEs with corresponding homogeneous boundary conditions. Okay, secara ringkasnya, this technique, the separation of variable technique, is used to solve linear and homogeneous PDE. Okay, homogeneous PDEs, and also with the homogeneous boundary condition. Okay, so bear in mind that separation of variable is only capable of solving linear and homogeneous PDE with homogeneous boundary condition. Okay, so bila nak guna teknik ni, make sure yang you punya PDE is linear and homogen, dan juga dia punya syarat sempadan ataupun boundary condition juga homogeneous. Okay, so now kita tengok example. Okay, so consider the homogeneous linear PDE. So, kita tengok dekat sini. Kita ada del square u over del x square equal to del u over del t. Okay, this PDE is homogeneous. Okay, walaupun dekat sini it is not equal to 0, but kita tahu dependent variable dia. Kalau kita tulis balik, awak akan dapat, saya tulis dalam bentuk yang ni lah, sama je, del u sx minus ut equal to 0. So dekat sini kita boleh tengok dependent variable dia, derivative of dependent variable dia equal to 0. U dekat sini adalah dia punya dependent variable. Okay, so this is the homogeneous linear PDE with homogeneous linear boundary condition. So kita tengok boundary condition dia, U0t equal to ULT equal to 0. So maksudnya dekat sini dia equal to 0. Jadi dia punya boundary condition dia adalah homogen. Jadi dekat sini bila kita tengok dua ni, kita boleh guna separation of variable methods. Okay, dan dekat sini kita ada satu lagi, non-homogeneous initial condition. Sebab kalau kita tengok dekat sini, sebab apa kita perlukan satu lagi condition? Sebab, okay, so dekat sini kita tengok in x, when we differentiate in terms of x, that is del square u over del x square. Jadi dia adalah second order. Jadi kalau second order, kita mesti ada dua boundary condition. So x ni refer pada in terms of x lah, sempadan kan. So kita kena ada syarat sempadan di 0 and at x equal to L. Okay, so dekat sini, dan kita punya initial condition dekat sini hanya first derivative del u over del t. So kita ada satu initial condition untuk t. So dekat sini when t equal to 0, you will have u x0 equal to fx. So yang ini adalah non-homogeneous
initial condition. Okay, tapi yang ni kita ada at x equal to 0, u ada u 0t equal to 0. So boundary condition dia homogeneous at x equal to 0, dan juga apabila x equal to L, syarat sempadan u adalah u L T equal to 0. So which also a homogeneous boundary condition. Jadi kita boleh gunalah separation of variable sebab kita punya PDE adalah ni. Okey, kalau kita bercakap pada separation of variable, recall balik kita dah belajar dalam DE methods of separation of variable juga, tapi yang itu kita pisahkan pemboleh ubah. So yang ni pun sama juga, kita pisahkan pemboleh ubah juga, cuma dia lain sikit lah sebab yang ni PDE. So bila PDE kita ada variable kita dekat sini x dan t, dua variable. Jadi kita nak pisahkan dua variable tu, jadi kita akan tulis dia sebagai x darab x, t x ni kita punya function in terms of x, dan kita ada t capital T ni function kita in terms of t. Okay, kalau ni kita baca sikit lah dia punya definition. Finding the solution to the given PDE subject to the given conditions is often called the boundary and initial value problem. The method of separation of variables involves seeking particular solution of this boundary and initial value problem in the form of products of a function of x and a function of t. Okay, so macam kita cakap tadi, mula-mula kita dependent variable kita dekat sini adalah u, dan independent variable adalah x dan t. Jadi kita tulis u ni, kita tulis in the form of product of a function of x and of t, sebab function kat kita kat sini x, variable kita x dan t. Jadi kita tulis, bila nak guna separation of variable, this is the first step. Okey, kemudian bila kita tulis u x t ni in terms of function of x and function of t, jadi kita boleh differentiatekan dia lah. So kat sini kita carilah del u over del x equal to, macam awak buat partial derivative yang biasa. So kalau yang ni u kita adalah x t kan, jadi bila kita nak differentiate in terms of x, so kita differentiatekan x ni sahaja, x prime t times t. So kalau del square u over del x square akan dapat x double prime t t. Macam tu jugalah bila kita differentiate in terms of t, x tu kita jadikan dia constant, kita hanya differentiate t sahaja. Okey. So kita, sebab apa kita kena differentiate sampai 2 kali dekat sini? Sebab kita punya equation yang asal adalah PDE yang kita nak solve adalah del square u over del x square equal to del u del t. Okay, so nanti kita akan substitute lah del u kita dekat sini adalah x double prime t t. So kita tulis, kita substitute balik apa yang kita dapat. So yang ini kita nak substitute terms ni, jadi kita akan ambil yang inilah. So nanti equation kita akan jadi x double prime t. Okay, so yang ni saya dah tak tulis dalam ni lah. Macam biasa kita tahu yang x ni adalah in terms of x, t adalah in terms of t. So equal to, so del u over del t kita. Okay, so that's why kita akan dapat equation yang ini. Kita substitutekan sahaja. Okay, then bila dah dapat ini x double prime t equal to x t prime, the next step yang kita perlu buat adalah kita perlu bahagikan kedua-dua belah dengan x dan t.
So yang ni kita bahagikan macam biasa. Jadi awak akan dapat bahagikan yang ni dengan X dan T di kedua-dua belah. Bahagikan. So yang ni T kat sini boleh cancel sebab bahagi, dan yang ni pun boleh cancel. Jadi kita akan dapat X prime over X equal to T prime over T. And then since the left hand side of the last equation is independent of T and is equal to the right hand side, which is independent of X, we conclude that both sides of the equation must be constant. Okay, and then that's why kita equal to some constant. Okay, the constant we'll use here is minus lambda. Okay, for awak boleh je nak letak plus lambda ataupun minus lambda. Tapi yang ni kita letak minus lambda. Okay, sebab kat sini dia cakap the minus sign is used purely for convenience. Sebab nanti bila kita samakan, kita equate yang ni X prime X akan equal to minus lambda. So, bila kita tulis, dia akan jadi, tulis balik, awak akan dapat X double prime equal to minus lambda X, kan? Ataupun kita boleh tulis balik dia dalam bentuk X double prime plus lambda X equal to 0. Okay. Sebab itulah kita letak dia sebagai minus lambda. Dan untuk T pun kita buat cara yang sama juga. Okey, jadi untuk T, awak akan dapat T prime over T equal to minus lambda. So, kita buat cara yang sama lah. Jadi, awak akan dapat T prime. Okay, so bila kita gunakan separation of variable kepada kita punya PDE, untuk homogeneous boundary conditions pun kita buat separation of variable juga. So, tadi kita ada dua homogeneous boundary condition, kan? Okay, kita ada U 0T equal to 0 dan juga U LT pun equal to 0 juga. Okay, so untuk buat separation of variable, kita guna U XT equal to X T T. Okay, so dekat sini bila X tu equal to 0, jadi kita gantikanlah X dekat sini dengan 0. Dan bila dekat sini X equal to L, so you gantikan X dekat sini dengan L. Okay, kemudian kita bahagikan juga dengan XT. Okay, sebab tadi bila kita buat separation of variable, kita kena bahagikan dengan semuanya dengan XT. So, yang ni pun kita bahagikan dengan XT. XXTT lah. XXTT okay, sebab yang ni U x0 equal to 0, kan? So, yang ni akan jadi equal to 0. So, yang ni awak boleh cancel. So, that's why x0 awak akan equal to 0. Kan? Sebab yang ni X prime pergi ke belah sini. So, X prime times 0, 0. So, that's why awak dapat X0 equal to 0 for all T. Untuk yang ni pun sama juga. So, yang ni kita buat X, L, okay, T equal to 0. So, T ni kita boleh cancel. So, that's why dekat sini, okay, so yang ni bukan 0, yang ni adalah L.
So kat sini awak akan dapat XL equal to 0 for all T. Okay, kita apply separation of variable hanya untuk homogeneous boundary condition. Okay, so kalau dekat sini, the non-homogeneous initial conditions, so yang ni dia tak equal to 0, jadi dia adalah non-homogeneous initial condition, cannot be simplified here. Okay, kita tak boleh nak simplify sebab dia bukan homogeneous boundary condition. So separation of variable kita boleh apply hanya untuk homogeneous condition, homogeneous PDE, homogeneous linear PDE dan juga homogeneous condition. Okay, so tadi kita tengok. Okay, so now we can now form two ODEs with appropriate conditions. Okay, so tadi kita dapat x double prime plus lambda x equal to 0 dan juga dengan boundary condition, homogeneous boundary condition dia x 0 equal to xl equal to 0. Okay, so yang ni untuk variable x dan juga t prime plus lambda t equal to 0. Okay, so this last equation has no homogeneous condition. However, as discussed before, there is one non-homogeneous condition. This condition will be used when UXT is determined. Okay, so yang ni kita ada second order dan second order DE. Kalau awak tengok yang ni hanya ODE. ODE in term of X dan juga T. Dan juga kalau in terms of X ni dia dah ada homogeneous boundary condition juga. Cuma yang ni tak ada lagi sebab kita tak boleh nak simplify nanti. Jadi yang ini kita dah boleh selesaikan. Okay, so kita akan continue in part 2 nanti macam mana nak solvekan the rest. Okay, cuma apa yang kita nak tulis dekat sini bila yang ni separation of variable. So tadi awak ada kita solve untuk U, X, T. Okay, so bila kita separate kan, kita akan gunakan U, kita akan gunakan U pula. Silap. Kita akan dapat, kita guna XX, akan jadi XX dan T. So daripada satu ni and then daripada sini, daripada satu PDE ni kita akan dapat 2 ODE. So yang ni adalah satu. So daripada separation of variable, daripada satu PDE seperti yang kita dah tengok tadi, kita akan dapat dia kepada 2 ODE. ODE ni